Ono što jedemo i pijemo ima velik utjecaj na to kako ćemo podnijeti ljetne temperature. Mnoga su istraživanja pokazala koji nam to konkretno vitamini iz hrane ili kao suplementi pomažu da ljeto provedemo zdravi i bez štetnih posljedica za kožu. Ljeti se naš imunitet također narušava, a sada je i pravo vrijeme da naše tijelo ojačamo za drugu polovinu godine. Kada dođu zahlađenja, jesen i zima, najbolje je dočekati ih spremnog imuniteta. Vitamin C. Ovaj vitamin potiče fiziološki odgovor našeg tijela na toplinu i umanjuje stres u stanicama prouzročen vrućinama. Smanjuje mogućnost razvoja bolesti i stanja potaknutih vrućinom kao što su toplinski osip i iscrpljenost izazvana visokim temperaturama. Vitamin C je djelotvoran i kada se osip već razvio, pomoći će da se povuče. Redoviti dnevni unos ovog vitamina može također skratiti vrijeme koje nam je potrebno da se prilagodimo iznenadnom toplinskom valu. Štiti žlijezde znojnice i regulira brzinu kojom izlučuju znoj te snižava temperaturu tijela. Neka su istraživanja pokazala i da je vitamin C prirodni antihistaminik i moćan antioksidans. Vitamin C može pomoći u smanjenju simptoma alergija i sezonskog alergijskog rinitisa. Kao antioksidans može pomoći u zaštiti stanica od propadanja i uništenja, jer potiče proizvodnju kolagena, rast i obnavljanje tkiva. Sve će to pridonijeti zaštiti kože od štetnih posljedica sunca. Ako se nanese direktno na kožu, vitamin C umanjiti će štetu nastalu ultraljubičastim zračenjem, a u kombinaciji sa vitaminom E spriječiti će opekline izazvane prekomjernim i nekontroliranim izlaganjem suncu. Također jača imunitet te štiti od ljetnih prehlada, povećava sposobnost organizma da se bori protiv virusnih i bakterijskih infekcija. Naime, ljeto se nakon zime smatra drugim najčešćim razdobljem povećanog broja prehlada i upala sinusa. Američke preporuke sugeriraju da bi tokom ljeta trebalo unositi dodatnih 40 mg za žene, odnosno 90 mg za muškarce vitamina C kao dodatka prehrani. Trudnice, dojilje i oni koji se oporavljaju od medicinskih zahvata ili operacija, te pušači, trebaju ga čak još i više. Prema Američkom nacionalnom institutu za zdravlje, ovaj vitamin direktno se povezuje sa osnaživanjem imuniteta, proizvodnjom kolagena i pravilnim funkcioniranjem neurotransmitera koji posreduju u prenošenju električnih signala između živčanih stanica. Vitamin C ima u paradajzu, brokuli, paprici, jagodama, agrumima poput naranđe, mandarine i limuna, ananasu, šipku, višnji, kelju, prokulicama i mnogom drugom voću i povrću. Vitamin A. I ovaj vitamin, retinol, može pridonijeti zaštiti od melanoma. Istraživanja su dokazala njegovu zaštitnu ulogu ako se svakodnevno unosi u dovoljnoj količini. Redoviti suplementi retinola, prema nekim istraživanjima, mogu za čak 60% smanjiti razvoj melanoma u usporedbi sa onima koji ga ne unose u organizam u dovoljnim količinama. Prosječno bi odrasla osoba dnevno trebala unositi 5000 jedinica vitamina A, ali nije ga potrebno dodatno uzimati osim kod utvrđenog nedostatka ili kod ciljane terapije uz liječnički nadzor. I vitamin A pomaže obnoviti kožu nakon prekomjernog izlaganja suncu. Ima dobar učinak protiv hiperpigmentacije i fotostarenja. Fotoaging ili fotostarenje je prerano starenje, odnosno ubrzano starenje kože koje je posljedica učestalog djelovanja UVA i UVB zraka. Stoga se retinol često nanosi na kožu jer pomaže obnoviti kolagen i elastin te tako umanjiti oštećenja izazvana štetnim djelovanjem sunca. Uzimanje vitamina A tokom ljeta pomaže spriječiti oštećenja vida izazvana suncem, ali pomaže održati i jasnoću, odnosno bistrinu vida. Vitamin A je snažan borac protiv infekcija, a posebno kada se koristi u kombinaciji sa vitaminom C i cinkom. Tada jača imunosni sustav, što pomaže izlječenju dišnih bolesti, infekcija sinusa, plućne infekcije i prehlade. Vitamin A se javlja u obliku retinola i karotenoida. Od karotenoida je najznačajniji beta-karoten kojeg najviše ima u žutom ili narančastom povrću i voću,
te tamnozelenom lisnatom povrću. Dobri izvori su i mahune, grašak, kupus, patliđan, mrkva, cikla, paradajz, breskva, marelica, bijeli grah, bundeva, kukuruz, krompir, špinat, peršin, cvjetača, kelj, zelena salata, kruška, jabuka, šljiva, ogrozd, ribiz, grožđe, naranđa, ananas, malina, jagoda, borovnica, smokva i mnogi drugi. Prosječne dnevne količine vitamina A kod odraslih osoba su od 3 do 5.000 jedinica. A ljeti je dobro dodatno unositi vitamine B skupine koji su zaslužni za energiju. Organizam ih ne može sintetizirati pa ih je potrebno svakodnevno unositi. Pridonose poboljšanju metabolizma, imunosnog i živčanog sustava, čuvaju kožu i mišiće, potiču rast i podjelu stanica, te imaju mnoge druge pozitivne učinke na zdravlje organizma. Kompleks vitamina B je 8 u vodi topivih vitamina B1, B2, B3, B6, folna kiselina, B12, pantotenska kiselina i biotin, koji se u prirodi nalaze zajedno. Uravnoteženom prehranom s mnogo voća, povrća i žitarica organizmu se mogu osigurati dovoljne količine vitamina B skupine, a tokom ljetnih mjeseci, osobito ako primijetite da vam ispada kosa i da su vam nokti krhki, što nije rijetko, posegnite za dodacima vitamina B. Vitamin E je drugi najvažniji vitamin ljeti, također snažan antioksidans koji štiti kožu od oštećenja izazvanog UV zrakama. Kao serum može se nanijeti na kožu prije nanošenja sredstva za zaštitu od sunca, ali i za oporavak nakon izlaganja suncu. Osim što pomaže u obnovi kože oštećene od sunca, postoje neki dokazi da i vitamin A može pomoći u prevenciji raka kože kad se uzima kao dodatak prehrani. Vitamin E koji je topiv u masti ima u žumanjku, mesu, tofu, ulju pšeničnih klica, orašastim plodovima, sjemenkama, biljnim uljima, a u manjim količinama i u većini voća i povrća. Hemijski naziv vitamina E je tokoferol. Nalazi se u svim tkivima u organizmu, a najviše ga je u jetri, masnom tkivu i mišićima. U našem tijelu djeluje kao čistač slobodnih radikala i otrova. Slobodni radikali su nestabilne molekule koje u organizmu stupaju u hemijske reakcije sa dijelovima stanica, izazivajući štetu i narušavaju zdravlje te potiču starenje. Laboratorijska istraživanja pokazala su povezanost imunosne funkcije organizma i manjka vitamina E. Naime, utvrđeno je da nedostatak tog vitamina u organizmu usporava izlječenje i vrlo je čest kod onih kojima se dijagnosticira rak. Preporučena dnevna doza je 15 mg u formi alfa-tokoferola. Gornja granica dopuštenog dnevnog unosa je 1000 mg. Dnevna potreba ovisi o unosu višestruko nezasićenih masnih kiselina u prehrani. Što je na jelovniku više masne ribe, sjemenki i orašastih plodova, veći je rizik da će njihovu strukturu oštetiti slobodni radikali, te je stoga potreban vitamin E koji sprječava štetno djelovanje slobodnih radikala na masne kiseline. Magnezij je također vrlo bitan. Njegov nedostatak očituje se brojnim problemima, u prvom redu grčevima, napetošću i bolnosti mišića, glavoboljom, stezanjem u grudima, konstipacijom. Magnezij pomaže održavanje acidobazne ravnoteže u organizmu te je nužan u neuromuskularnim kontrakcijama, a posebno za dobru funkciju živaca i mišića, naročito srca. Među brojnim važnim funkcijama koje ima u našem tijelu, jednako je važna i njegova interakcija sa drugim vitaminima i mineralima, jer pomaže apsorpciju i metabolizam kalcija, fosfora, natrija i kalija, te iskorištavanje B kompleksa, C i E vitamina. Dnevno bi trebalo unijeti u organizam 375 mg magnezija. Njegovi prirodni izvori u hrani su soja, kikiriki, lisnato zeleno povrće, sjemenke, orasi, banane, smeđa riža, a dolazi i u različitim oblicima kao dodatak prehrani. Upotrebljava se i u kozmetici jer djeluje protuupalno, antioksidativno i umirujuće. Uz kalcij i natrij ubrzava oporavak epidermisa te potiče stvaranje kolagena.
U preparatima za revitalizaciju, što je našoj koži ljeti itekako potrebno, magnezij dolazi u kombinaciji sa željezom, cinkom, manganom i bakrom. Vitamin D je u pravom smislu vitamin sunca, iako je zapravo hormon, a dobivamo ga prilikom izlaganja suncu, ali i iz hrane. Sve se više prepoznaju njegova korisna svojstva, zbog čega se sve češće uzima i kao dodatak prehrani. Više od polovice ljudi ima nedostatak vitamina D, za koji su istraživanja pokazala da je nužan za mišićno-koštani sustav, kardiovaskularni, endokrini, imunosni, živčani, zaštitu od upalnih bolesti, karcinoma, a pomaže i u liječenju debljine i drugih bolesti koje se mogu prevenirati upravo ovim sunčanim vitaminom. Potreban je tijelu jer se i on bori protiv štetnog utjecaja sunca, ali kada imamo dovoljno vitamina D, organizam može lakše apsorbirati kalcij i fosfor iz prehrane, veoma važne za očuvanje zdravlja kostiju i zuba. Vitamin D je dobar za kožu, povećava debljinu kože, a deblja koža znači manje bora. Zato je popularan sastojak u preparatima protiv starenja. Znanstvenici su također pronašli vezu između vremena izloženosti suncu i toga koliko naš imunni sistem dobro radi, uključujući i imunosni odgovor za zaštitu kože. Ako se premalo izlažemo suncu ili se uopšte ne izlažemo, veći je rizik da ćemo imati manjak vitamina D. No, sa druge strane, svjesni štetnog djelovanja sunca i većeg rizika za razvoj melanoma, sve smo manje izloženi suncu, pa ovaj vitamin trebamo više unositi hranom, a nalazi se u skuši, žumanjku, šitake gljivama, obogaćenom margarinu ili mlijeku, te u suplementima. To će ujedno znatno pridonijeti smanjenju rizika za nastanak raka, ponajviše raka debelog crijeva, dojke i upravo melanoma, najagresivnijeg raka kože. Najnovije studije pokazuju da žene koje redovito uzimaju suplement vitamina D imaju 57% manji rizik za razvoj melanoma. Kako biste bili sigurniji na suncu, uvijek se mažite zaštitnom kremom, a vitamin D osigurajte dodacima prehrani ili sa najviše 10 do 15 minuta boravka na suncu dnevno. Naime, tijelu je zapravo dovoljno da su lice i ruke izloženi suncu 10 do 15 minuta u vremenu od 10 do 16 sati, kako bi se sintetiziralo između 2000 i 4000 jedinica vitamina D. Osim sunca, važan je fototip kože. Osobe svjetlijeg fototipa stvaraju vitamin D 2 do 3 puta brže od osoba tamnog fototipa. Također, djeca ga stvaraju puno brže nego stariji.